ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर गांधी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मु प्लस 2 सेकंड इयर आर्ट्स इतिहास पिला मानक पई गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला माने आगो को इंटरनल एग्जाम अछि तेनु इंटरनल एग्जाम को आखिया को रखी आज मु 20 मार्क रो क्वेश्चन आलोचना करुछि। हमर इंटरनल पिला माने 20 मार्क परीक्षा रे पडिबो आ 60 आ 80 मार्क फाइनल एग्जाम रे पडिबो। तेणु से 20 मार्क भितर एक मार्किया पिला माने 5टा रही, 2 मार्किया 3टा जी 6 मार्क एवं 3 मार्किया पिला माने 3टा जी 9 मार्क। तेणु आज मु ए वीडियो रे 20 मार्क रो किछि बछा बछा क्वेश्चन के आसी आलोचना करूछि जे कि इंटरनल परीक्षा रे आसीबार संभावना रही। ए पिला माने प्रथमे हम जिबा मन तो 20 मार्क रो परीक्षा हो 45 मिनिट समय। प्रथमे ऑप्शन वाला क्वेश्चन आइबो 5 मार्क। प्रथम क्वेश्चन कहिछि द्वारका संपर्क रे जानिबा पई क्यों प्रत्नत्व सहायक होता है। ऑप्शन 1 दूर संवेदी फोटोचित्र, सामुद्रिक प्रत्नत्व, आकाश मार्कर फोटोचित्र। उत्तर पिला मन होची सामुद्रिक प्रत्नत्व। द्वितीय रे सिंधु सभ्यतार रास्ता गुडी को परस्पर को केते डिग्री रे छेद करूतला। पिला मन मत जो सिंधु सभ्यता रास्ता गुडी को थला परस्पर को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करी 90 डिग्री रे छेद करूतला। उत्तर को 90 डिग्री। मृत पात्र क्यों सभ्यतार प्रधान शिल्प थिला। मृत पात्र ऑप्शन को आर्य सभ्यता हबो नाही, मेसोपोटामिया सभ्यता हबो नाही, बेबीलोनिया सभ्यता हबो नाही, सिंधु सभ्यता। उत्तर हो पिला माने सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक युगर शेष भाग रे कोन रचित होइतला। जो वैदिक युग रे शेष भाग रे कोन रचित होइतला। आयुर्वेद, संगीता, वेदांत आ आरण्यक। उत्तर पिला मन होची वेदांत। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला रो पिला माने जे शक्तिमती क्यों राज्य राजधानी थिला। पिला मन बताओ तो 1600 महाजनपद मध्य जो 16 टी जनपद थिला सर्वश्रेष्ठ राजा थिला गुटे चेदी जोटा कि हमर ओडिसा रो प्रसिद्ध राजा महावेगवान खारबळ थिले एवं ता राजधानी थिला शक्तिमती। उत्तर होची चेदी। एबे पिला माने कि सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन मु आज आनिची तो मन सहित आलोचना करिवि। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिची जे चेदी राज्यर राजधानी नाम कोन थिला, सेटारे किए शासन करथि। पिला मन तो चेदी 1600 महाजनपद रे गुटे शक्तिशाली राज्य थिला। ता राजधानी थिला शक्तिमती। ता महाभारत रे वर्णित जे शक्तिमती सेटारे किए शासन करथिले ना शिशुपाल। सेटारे शिशुपाल शासन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र रचयिता किए। एतरे केउ विषय रे वर्णना कराइछि। पिला मन मन रखताओ जो अर्थशास्त्र रचयिता होचंती कौटिल्य बा आमे जाको चाणक्य बोली कहूचे, जे कि चंद्रगुप्त मौर्यंकर गुरु थिले एवं मौर्य वंशर से मंडन करथिले। मौर्य वंश राजवंश रे तांको द्वारा ही मौर्य शासन करा जाउथिला। क्वेश्चन में जेतरे केउ विषय वर्णना कराइछि जो एथरे जो जेहेतु चंद्रगुप्तଙ୍କ मौर्यଙ୍କ समय कौटिल्य थिले एवं तांकर गुरु थिले। कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र अनुसार मौर्य युगर शासन, कर व्यवस्था, दंडनीय, वैदेशिक संपर्क एवं अर्थनीति विषय वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन महाभारत किए रचना करथिले। पिला माने महाभारत किए ना महर्षि व्यासदेव महाभारत रचना करथिले। एई महाकाव्य रे कोन वर्णना करा जायछि। पिला माने देखो एई महाकाव्य रे जो पांडव कौरव मानक मध्य युद्ध वर्णना करा जायछि ता सहित कूटनैतिक संपर्क से समय लोक मानकर सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन संपर्क रे वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हरप्पा संस्कृति रो भौगोलिक विस्तृति। हरप्पा जाकी भारतर प्रथम नगर सभ्यता थिला एवं ए हरप्पा संस्कृति पश्चिम रे अफगानिस्तान रो मुंडीबाज ठारू आरंभ करी पूर्व रे उत्तर प्रदेश रो आलमगरी पर्यंत विस्तृत थिला। ता छडा उत्तर रे जाम्मू रो मंडा ठारू आरंभ करी दक्षिण रे गुजरात रो नर्मदा नदी रो मुहाण पर्यंत व्यापी रहितला। पिला माने मन रखताओ एई संस्कृति पश्चिम रु पूर्व को 1600 किलोमीटर और उत्तर रु दक्षिण को 1100 किलोमीटर पर्यंत व्यापी थिला। नेक्स्ट जी विश्व कोन एवं जन्नर मुख्य केउ मान थिले। मन रखताओ जो विश्वर मुख्य थिले विचारपति। जो विश्वर मुख्य थिले के विचारपति एवं जनर मुख्य थिले राजन बा राजा। एबे पिला माने हमें 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि जे परवर्ती वैदिक युग रे ब्राह्मण मानक प्राधान्य किपरि थिला। पिला माने मन रखताओ जे आर्य मानकर जीवन चर्या को दुई भाग रे विभक्त कराइतला।
ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସମାଜରେ ଚାରୋଟି ଜାତି ହେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମାଜର ଉପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଯାଗଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢିଥିଲା। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଧାଡିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କହିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ମାନୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଭିଲେଖକାରର ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବା ଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଗୁଡିକ ଅଛି ସବୁ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନର ଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ସମୟର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି, ଦଲିଲ ଅଛି, ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଘରୋଇ ଚିଠି ପତ୍ର ଅଛି, ଡାଏରୀ, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର, ବୈଦେଶିକ ରାଜିନାମା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ, ସେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କୃଷି ଆଉ ଗୋପାଳନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା। ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହର ପ୍ରଚଳନ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଏ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତା ଛଡା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସଚଳ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହରପ୍ପା ଲିପି। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ, ହରପ୍ପାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସିଲ୍ ଆଉ ମୋହର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଲିପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ହରପ୍ପା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲିପି ଗୁଡିକ ଛବି ଲିପି ଥିଲା। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯିବାର ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏସ୍.ଆର୍. ରାଓ ଆଉ ଏଇ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲିପିକୁ ପଢିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଭୋଜି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଭୋଜି ଷୋଡଶ ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଯେ ଷୋଡଶ ମହାଜନପଦରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ଥିଲା? ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କହିବା, ଭୋଜି କହିବା, କାରଣ ଭୋଜି ପାଖାପାଖି 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଣ ନା ବୈଶାଳୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଇତିହାସ ଇଣ୍ଟରନାଲ କିଛି ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି 20 ମାର୍କର, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଟିକେ ଖାତାରେ ଏଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଥିବ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିପରି ତମେ +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଇତିହାସରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।